ઝાલોદ તાલુકાના વરોડ ટોલનાકા ખાતે સ્થાનિકો તેમજ ટોલ સ્ટાફ વચ્ચે રોજિંદા સર્જાતી તૂતુ મેમેના અનેક દ્રશ્યો સર્જાયા। આજ તારીખ 16/5/2025 શુક્રવારના રોજ રાત્રિના 8 કલાક દરમિયાન સ્થાનિક દ્વારા આપેલ માહિતી અનુસાર નવા ટોલ મેનેજર દ્વારા જે સ્થાનિકો પાસેથી ટોલ ઉઘરાવતા વાહન ચાલકોમાં પ્રતિવર્ત નારાજગી જોવા મળી રહી છે। ઝાલોદ તાલુકામાં આવેલા વરોડ ટોલ નાકું જેનખેન રીતે કાયમી વિવાદમાં રહ્યું છે અને ટોલ નાકામાં આવેલા રોડ પણ તૂટી જતા અને ટોલ લેવા છતાંય જે કામગીરી ન કરાતા કાયમ રોજિંદા જે વાહન ચાલકો સાથે જે તૂતુ મેવાના દ્રશ્યો પણ સર્જાતા રહ્યા છે। વાહન ચાલકો પાસે જે માસિક પાસ બનાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે અને જો માસિક પાસ ન બનાવવામાં આવે ત્યારે વાહન નહીં નીકળવા દેવાના પણ સ્થાનિકો દ્વારા જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા અને તેને લઈને વાહન ચાલકો દ્વારા ઘર્ષણ પણ થતું હોય છે। बात सुनो, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो, सब में जीरो, तो टोल काहे के ले रहे हो लोकल के पास से? तो उसके लिए आप यहाँ कुछ कोई नहीं है मेंटेनेंस वाले को फोन कर करके थक गए, कोई मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। 6 महीने से रोड बना रहे, 6 महीने से रोड भी नहीं बना, तो आप ये जिम्मेदारी लो ना, टोल काटने की जिम्मेदारी ले रहे हो, पास बनवाने की जिम्मेदारी लो, तो मिलो के मेंटेनेंस भी हम करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो? टोल टैक्स मेंटेनेंस करोगे, वो ठीक है। मेंटेनेंस करो, टोल नहीं, पास बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। रोड क्लीन करो, लाइटें क्लीन करो, सब करो। आप नियम हमको बता रहे तो हम भी नियम बोलेंगे, इसमें आती है। हम भी नियम बोलते हैं। कहाँ चालू रहता है? तो ना डाल तो हम अरे यहाँ चालू रहता है, आगे मेंटेनेंस जाओ, डिपार्टमेंट अलग है। जाओ, इस तरफ जाओ। वो हमारे में नहीं है। तो आपको पैसे ही लेने में इसमें मैं तो बोल रहा हूँ, मैं लाइटें की एजेंसी को पैसे मैं तो समझ गया, किसमें आती है? मैं तो 5 साल से लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो समझ ही गया हूँ। नहीं समझा यहाँ के लोकल वाले के पास नहीं बनेंगे, बस ये बात फेंकते और कुछ नहीं है। लोकल बोलेगा आधार कार्ड दिखाएगा, आरसी बुक भी नहीं दिखाएगा, ये हमारी बात है। कोई लोकल नहीं होता, क्या करना है देख लो। देख लो, आपको जो करना हो कर लो। ये